मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। उस वक़्त मैं मक्का में था। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया। फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया। फिर सीने को जोड़ दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब पहले आसमान पर पहुँचे तो जिब्राईल ने आसमान के दारोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया, जिब्राईल। फिर उन्होंने पूछा, आपके साथ कोई और भी है? हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हैं। उन्होंने पूछा, क्या उनको बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनकी दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुरा देते, जब बाईं तरफ देखते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने जिब्राईल से पूछा, ये कौन हैं? उन्होंने कहा, ये आदम अलैहिस्सलाम हैं, और जो उनके दाएं बाएं झुंड हैं उनके बेटों की रूहें हैं, और जो झुंड दाएं तरफ है वो जन्नती हैं, और जो बाएं तरफ के झुंड हैं वो दोज़खी हैं। इसलिए जब वो बाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं, और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्राईल मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे और उसके दारोगा से कहा, खोलो। उस आसमान के दारोगा ने भी पहले की तरह पूछा, फिर खोल दिया। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, अदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजूद पाया, और अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उनका ठिकाना नहीं बयान किया। अलबत्ता इतना बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान पर पाया और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छठे आसमान पर। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ अदरीस पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? तो जवाब मिला कि ये अदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मूसा तक पहुँचे। उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्राईल ने बतलाया, ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहीम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्राईल ने बताया, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्ने शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़म ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू हबा अल इंसारी रदियल्लाहु अन्हुम
کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کی قلم کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نماز عمل میں 5 ہے اور ثواب میں 50 کے برابر ہے، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا، اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا، مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 349۔